अस्सलामुअलैकुम सामीन, 22 रमज़ानुल मुबारक और 23 मार्च है। आज की खबरों की शुरुआत दोहा कतर की वजारत औक़ाफ़ के साबिक़ इमाम व ख़तीब मौलाना सलमान इरफान कुरैशी मुज़फ़्फ़रनगरी की नमाज तरावीह की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। इन्नमा इलाहुकुमुल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु वसिअ कुल्ला शैइन इल्मा कज़ालिका नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइ मा क़द सबक़ व क़द आतैनाका मिन लदुन्ना ज़िक्रा मन अअरज़ अन्हु फ़इन्नहु यहमिलु यौमल क़ियामति विज़रा ख़ालिदीन फ़ीहि वसाअ लहुम यौमल क़ियामति हिम्ला यौम युन्फ़ख़ु फ़िस्सूर वनहशुरुल मुजरिमीन यौमइज़िन ज़ुरक़ा यतख़ाफ़तून बैनहुम इन लबिथ्तुम इल्ला अशरा नहनु अअलमु बिमा यक़ूलून इज़ यक़ूलु अम्सलुहुम तरीक़तन इन लबिथ्तुम इल्ला यौमा वयस्अलूनक अनिल जिबालि फ़क़ुल यंसिफ़ुहा रब्बी नस्फ़न फ़यज़रुहा क़ाअन सफ़्सफ़न ला तरा फ़ीहा इवजन वला अम्ता यौमइज़ यत्तबिऊन अद्दाዒय ला इवज लहु वख़शअतिल अस्वातु लिर्रहमान फला तस्मअु इल्ला हमसा यौमइज़ ला तन्फ़अु अश्शफ़ाअतु इल्ला मन अज़िन लहु अर्रहमान वरज़िय लहु क़ौला यअलमु मा बैन अयदीहिम वमा ख़ल्फ़हुम वला युहीतून बिही इल्मा वअनतिल वुजूह लिलहय्यिल क़य्यूम वक़द ख़ाब मन हमल ज़ुल्मा वमन यअमल मिनस्सालिहाति वहुव मुमिनुन फला यख़ाफ़ु ज़ुल्मन वला हज़मा वकज़ालिक अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन वصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى
قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر.